સુરતના ઇન્દોર સ્ટેડિયમ ખાતે પોલીસના શસ્ત્રનું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું। ગુજરાત સ્થાપના દિવસને લઈ પોલીસ દ્વારા આ કાર્યક્રમનું ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પોલીસના ચેતક કમાન્ડો ટીમ અને આપાતકાલીન સમયે ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુની કામગીરી કરવામાં આવે તે તમામ સાધન અને શસ્ત્ર પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। સુરતમાં પોલીસ દ્વારા સવારે 10 થી રાત્રે 10 સુધી આ પ્રદર્શનનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં આ પ્રદર્શન જોવા માટે લોકો આવે તેવું સુરત પોલીસે આહવાન કર્યું છે। पहली में जो गुजरात ने स्थापना दिवस है आ वखते जो राज्य लेवलना जो फंक्शन है सूरत खाते योजवामां आवी रह्या छे। एना ज भागरूपे आजथी 1 तारीख सुधी तक 1 मे सुधी तक दररोज 10:30 थी रात्रेना 10:30 वागे सुधी तक अपना इंडोर स्टेडियम अठवा खाते खूब सरस जो है गुजरात पुलिस द्वारा उपयोग में आवता शस्त्रों एक प्रदर्शन राखवामां आवेला छे, जेमां चेतक कमांडो जो टीम होय छे, जो हमारे जो एंटी टेरर ऑपरेशंस में काम लागती हुई है, जो है एना पूरा शस्त्रों निदर्शन अँ है। मरीन टास्क फोर्स कमांडो जो दरियाई सुरक्षा 1640 किलोमीटर दरिया सुरक्षा करे छे, एनी पूरी जो शू एना इक्विपमेंट वापरे छे एना अँ प्रदर्शन करवामां आवी रह्या छे। साथोसाथ SDRF जी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, जो पूर हो या कोई एवा कैलेमिटी आवे, कोई बिल्डिंग पड़े एना केवी रीते रेस्क्यू करे छे एना पूरा इक्विपमेंट है अँ। जो है साथोसाथ जो आजकल तो बधा लोकोने खबर है कि बम न थ्रेट आवती रहे छे, जो है तो बमना थ्रेट डिटेक्ट करवा माटे अने एना जो डिफ्यूज़ करवा माटे जो BDDS हमारा पूरी यूनिट है गुजरात पुलिसना एना भी शस्त्रों अने इक्विपमेंटना अँ प्रदर्शन करवामां आवेला छे।